जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो ये गोटे जिनिस आमे आमर दैनंदिन जीवन रे गीता पाठ करिबा, गीता अध्ययन करिबा। गीता अध्ययनस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ये जो गीता पाठ कले कौन हम ना, गीता पाठ कले आमको कौन हम ना, आमर जो समस्त पाप दुख दूर हो जीव, समस्त पाप मोचन हो, दुख दूर हो जाए माने ये संसार भी दुखमय। समस्त किछि जे मते कर एटी आस गोविंद मुतारे करे सर्वनाश। सर्वनाश माने ताकू समस्त ये जो माया मोह बंधन भितर मुक्त हो जाए जे गीता पाठ करे। आज आम यही जन्म रे आसीचे, ये मोर माँ, ये मोर बापा, ये मोर पिता पुत्र भग्नी, ये सब परिवार आज एठू मरिक आउ कौटी जन्म नवा। कहीं जेपर्यंत आम लक्ष्य स्थल पहुँचने भगवान को पाइने, भगवान सहित आम परमात्मा सहित मिसी जाइने, से पर्यंत आमको बारंबार बारंबार जन्म नवा पड़ो। तेणु यही जन्मटा मिली आम सार्थक करवा, प्रभुंकर नाम गुण कीर्तन करवा केमिति ना, गीता भागवत। ये गीता भागवत पढ़ारे मोर लागुनि मन, विषय रसरे मन मो सदा हुए उछन। गीता टिके रखि परिबानी, भागवत भी टिके रखि परिबानी, काहेकि ना आम मन सब बेले उछन होउछि विषय रसरे। आज गोटे भल गाड़ी टे किनिबि, आज गोटे भल फोन टे किनिबि, आज गोटे भल चप्पल टे किनिबि, आज गोटे भल घंटा टे किनिबि, आज गोटे भल सार्ट टे किनिबि। आमर सब भल दरकार, किंतु जीवन को जे सरस सुंदर मधुमय भल करिवो भगवान कर नाम, सेटा आज्ञा आमर पाखरे समय नै। तेणु आमे गीता पाठ करिबा, गीता अध्ययन करिबा, गीता भीतर देकरी हमें जीवा। काहेकि ना आमर जो कर्मरु यज्ञ एई सब जो होउछंती ना, कौन से कथा भीतर दे अछंती ना, सहजज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवित विषध्वमे सभा सोष्टिका मधु। प्रजापति ब्रह्मा कल्पर प्रारंभ रे यज्ञ सहित प्रजा मान को रचना करी से मान को कहितले, तुम्हे माने एही यज्ञ द्वारा बुद्धि प्राप्त हो एवं एही यज्ञ तुम मानकर वांछित भोग प्रदायक हो। तेणु जहाँकि गीता भीतर देकरी अछंती हमर तृतीय अध्याय 10 नंबर श्लोक। तो ये भली भाव रे हमको यज्ञ भीतर देकरी रहिबा पड़ियो ना। यज्ञ भीतर कली रे नाम एका सार, धन जन सबु असार, नाम प्रेम मजिले मन, प्राण राम महाचेतन। आज प्राण राम आज सुप्त अवस्था रे अछि, आज जागी उठिबो। जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, एनिछि औषधि माया नासिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लेओ तुमि मागी। महाप्रभु श्री चैतन्य आसीथिले, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कळौ नास्तेव नास्तेव गतिर नित्य। किंतु ये जो गीता रहउचंती कोन ना, गीता होउचंती हम जीवन रो जदी गोटे आमे कहिबा जाहाको हम अनुकरण करी चलिबा, अनुसरण करी चलिबा। गीता दैनंदिन जीवन रे आमे जदी फुटे उठे तोलिबा, आमे केउ भलिबा आमे कर्म करिबा, आमे केउ भलिया भाबरे निजर जीविका निर्वाह कर, सब कथा या भीतर अछि। गोटिए पुस्तक गीता, आ जोठी प्रेम दरकार एठी ज्ञान आसी जीव। गीता पढ़िले गीता ज्ञान, आ जदि प्रेम आवश्यक ना, ये गीता को जे कहिछंती तांकर लीला गुण कीर्तन विभिन्न रूप रे विभिन्न जुग रे से केउ केउ
अवतार नहीं आसी ताहले ସେଇଟା ହେଇଯିବ प्रेम कृपा ठाकुरଙ୍କର। एठी तो गीता भीतर रहिचंती कोन ना गीता शास्त्रमिदं पुण्य ज पठेत पयत पुमान विष्णु पदवाप्नोति भय शोक दिवर्जित। ए जो गीता पाठ करिया द्वारा आमर केते भावरे पुण्य आमे प्राप्त करिवा जे कि विष्णुकर आमरे पद को आमे लाभ करि परिबा। आमे भय शोक हे नाम लेत कटत पाप छुटत तन त्रिविध ताप महामाधुरी रूप सार कोटि जनम नहारी कोटि जनम नहारी। प्रभुंकर से जो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनोटी ताप तले दूरीभूत हो जाउछ भय शोक दिवर्जित होई आमे कोन ना से प्रभु को ही दर्शन करिबा बा प्रभुकर शरणापन्न हवार आमे सक्षम होई पारुछ। मल निर्मोचन पुंसा जल स्नान दिने दिने सकृत गीताम हसी स्नान संसार मलनाशनम। आमे जतले अशौच हो जाउछे पुणी शौच हवा पई स्नान करूछे अशौच झाड़ा परिस्रा कोटी माटी कादुआ हो गले जहाँ भी आम अपरिष्कार जो हो जाऊे पुणी ताको धुआ धुई परिष्कार हो जाऊे सेमती सकृत गीताम भसी स्नान संसार मलनाशन सकृत गीताम भसी स्नान संसार मलनाशन। आज आमे जदि गीता भीतर देकरी गीता ज्ञान भितर सब आमे जदि डुबी रहिबा ताले आम भीतर संसार रूपक मलनाश हो संसार दुखालय ए दुखर आलय ए दुखर बंधन भीतर मुक्त होले केवल होउछन्ति नाम दरकार। आज नाम कथा भीतर देकरी जदि आमे जिबा आज बहुत गुडिये सांप्रदायिकता सृष्टि हेछि आम हिंदू धर्म भीतर देखिया गेले अन्य धर्म कथा कहिबानी हिंदू धर्म भीतर आमे जिबा आमर आछन्ति विभिन्न संप्रदायर गौड़ीय वैष्णव तथा गौड़ीय वैष्णव नहेले भी आमर जो अछन्ति एक्चुअल देखियो गले समस्ते वैष्णव गौड़ीय वैष्णव माने कोन कृष्ण गोटे भल पाते सनातनी धर्म अछन्ति गौड़ीय वैष्णव अछन्ति शैवगण अछन्ति ए सब विभिन्न प्रकार जो सब अछन्ति तांको भितर मुख्य होउचन्ति कोन ना गुरुंकर प्रदत्त मंत्र गुरुकर गुरु कृपा करी सार पंगु हे लागिरी पार पंगु लंघयते गिरि यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। मो बस गुरुंकर देहे गुरु मठार भिन्न नुहे तेणु आसंती जो सद्गुरु माने आसंती आमे तांकर शरणापन्न प्रत्येक धर्म रे प्रत्येक संप्रदाय भितर जदि गुरुंकर आशीर्वाद गुरुंकर प्रदत्त मंत्र को आमे अहर्निशि जप करिबा ताहले हमको भगवान को कृपा प्राप्ति हो परिबा। तेणु आमे क्यों भली कर्म करिबा आम पाखरे आमे गोटे वीडियो रे करथिले कि आम पाखरे कोनोसी स्कूल कॉलेज नाही जे कि आध्यात्मिक शिक्षा करिया पय कि आमे जोठी भी अछि आमे से जगह को जाय पाठ करि परिबा नाही। तेणु आमे कोन करिबा ना गीता भागवत हमर आइडियल हबो बा हमर गोटे मार्गदर्शक होई परिबा आमे तद अनुसार कर्म करि चलिबा कहना कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फल सुखदासन मा कर्म फल रहित रूप माते संगस्त कर्म कर्म करिवार अधिकार अछि कर्म फल ऊपर हमर अधिकार नै जहा आमे जेपरि करिबा ए कर्मटी सुख दुख दाता संसारे अटे बहलवंता। निगमानंदकर भक्त माने कहउचंती निगमानंद ही श्रेष्ठ अनुकूल चंद्रकर भक्त माने कहउचंती अनुकूल चंद्र ही श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु जो माने तांकर अनुगामी रहले से कहले चैतन्य महाप्रभु ही श्रेष्ठ रामकृष्ण ठाकुरकर जो भक्त माने रहले से कहउचंती रामकृष्ण ही ठाकुर ही श्रेष्ठ। एते श्रेष्ठ भितर तार किए ठाकुर अनुकूल चंद्रकर छोटिया कथा
ଅନ୍ୟର ଇଷ୍ଟେ ନିନ୍ଦା କରି ହେଲୁ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ, ନିଜର ଇଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ହେଲା ବୁଝିଲୁନି ପାପିଷ୍ଟ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ସର୍ବଭୂତରେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜିତ। ଆରେ ଇଷ୍ଟ କିଏ ରେ? ତାହା ଭଗବାନ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ହରି ସମାନ। ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକିରି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭିତରେ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାର ପାଟି ଭିତରେ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଯାହାର ପାଟି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ବି। ଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ କି ଆମେ ନିତ୍ୟ ଗୀତା ଟିକେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଚ୍ଛାମି ମା ଶୁଚ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, କେବଳ ମୋର ହିଁ ଶରଣରେ ଆସ। ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୋକ୍ଷୟିଚ୍ଛାମି ମା ଶୁଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ଏଥିରେ ଥିଲା ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷୟିଚ୍ଛାମି ମା ଶୁଚ, କେବଳ ମୋର ହିଁ ଶରଣରେ ଆସ। ମୋର କାହାର? ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ। ଭଗବାନ କିଏ? ଏ ଯୋଉ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମେ ଯଦି ନ ପଢିବା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତେଣୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ପାଥେୟ କରିବା, ଗୀତା ଭାଗବତ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା, ରାସ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହାକି ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଏଇଟା ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ, ଏ ଅଶାନ୍ତ ଏ ମନ ତଳେ ମରଣ ନାଳ ଜଳେ, ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ ତୁମରି ତାଳେ, ଜୀବନ ଆସେ ଫେରି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ଗୁଣ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ କଲେ ଏ ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେଇ ଉଠେ। ମଧୁମୟ ମାନେ ମଧୁଝରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ମଧୁମୟ କଥା କହିଲେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଶାରୀରିକ ସୁଖକୁ କେବଳ ବୁଝନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସୁଖ ମଧୁମୟ ନୁହେଁ, ସେ ତ କାମନା ବାସନାର ସୁଖ, ମାତ୍ର କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ। ମଧୁମୟ ନା ମଧୁଝରେ ଜୀବନରେ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ବ୍ରଜନାରୀ, ବ୍ରଜନାରୀ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଗୋପୀ। ନା ଗୋପୀ କଣ ନା କେ ଗୋପୀ? କାର ଗୋପୀ? ଗୋପୀ କେ? ଗୋପୀ ହଉଛି ସେ ଗୋ। ଗୋ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପି ମାନେ ପିତ୍ୱା, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପିତ୍ୱ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ରସାସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ମୁଖରେ ଯେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ସବୁ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ସବୁଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିବା। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଗ୍ରହ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣ ବ୍ରଜ, କେବଳ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବା। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କଶ୍ୟପ ଅବତାର, ଜଗନ୍ନାଥ, ରାମ, ପରଶୁରାମ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଅବତାର ମାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନମୋହନ ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ। ଲୋକ କହନ୍ତି ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି
ଓ ପାଣି ପାଦ ହାତ ନାହିଁ କି ପାଦ ନାହିଁ କହିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ହାତ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସେ କେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି? ପାଦ ନାହିଁ ତ ସେ ସବୁ ସର୍ବତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ପାଦ ନାହିଁ ତ ସେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ବଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମାଗିଥିଲେ ଦ୍ୱିପାଦ ଭୂମିର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏସବୁ କେମିତି କହଳିତ କରିନେଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ସାଇଡରେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖର କେବଳ କହିବାକୁ କ'ଣ ଗଲେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ମନ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅତି ସହଜ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ତାଙ୍କର ପାଦ ପାଖରୁ ମକୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଓ ଧରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ ସାମ୍ୟ ବଦନ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଆଉ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଅତି ସହଜ ହେଇପାରିବ। ଆମେ କ୍ଷଣକରେ ହିଁ ଯାହାର ନାମ ନବା, ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣକରେ ହିଁ ଯାହାର ନାମ ନବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କହିନଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ଆପଣ ମନ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ଆପଣ ନାରାୟଣ କହିବା ଭିତରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦଟା ପଛରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନାରାୟଣ ନାମଟା ସ୍ମରଣରେ ଆସେ। ସେ ନାରାୟଣ ନାମ ସ୍ମରଣ ଆସିବା ଭିତରେ ହିଁ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଆସିବ। ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ନୁହେଁ। ରୂପ ଧ୍ୟାନ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭଲସେ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଶିଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ରୂପ ଧ୍ୟାନ ସେଇମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ନିଅନ୍ତୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଗମାନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଅତି ସହଜ ହେଇପାରିବ। ନା କାହିଁକି ନା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇଯାଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅତି ସହଜ ହେଇପଡ଼େ। ଆଉ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କାହାର କରିବା ଉଚିତ ନା ଯାହାର ନାମ ନେବେ ତାହାର ହିଁ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ତାହାର ଆମେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ, ମନେକର କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିନେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ବଂଶୀ ଧରିଥିଲେ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଗୋବତ୍ସା ମାନଙ୍କୁ ଚଳଉଥିଲେ, ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ବା ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ସବୁ ଥିଲା, ତ ତା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଆମେ ବାସ୍ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ଆଣିକି କରିପାରିଲେ। এই রূপ ধ্যান এই তার গোটে প্রোসেস আছে। তো রূপ ধ্যান যে চাহুଛନ୍ତି তো রূপ ধ্যান ভিতরে আমি কেউ ভাবে প্রভুଙ୍କର দর্শନ କରିପାରିବା। গোটে কথা কহিবি, কেতে জন হুଏ ତ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିବା ଲୋକ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ। କାହିଁକିନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ସେଇମାନେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଭଗବାନର କଥା କିଛି ଶିଖିବାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ମତଲବ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟଥା କେହି ଆସନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବୋରିଂ ଜିନିଷ, ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକିନା ମନ କେବେ ହେଲେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ, ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସବୁ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି କାମନା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ କାମ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଅନ୍ତର। ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କାମ, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମର ଠାକୁର ପ୍ରେମର ଟାଣେ ଆସିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ, ସେ ଯେ ପ୍ରେମ କାଙ୍ଗାଳ ହରି ନ ଆସିକି ରହିପାରେ। ସେ ପ୍ରେମ କାଙ୍ଗାଳ, ସେ ପ୍ରେମ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଟା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରାଧାରାଣୀ ସେଇଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି
प्रभु जो दुई भाग हो जाइछन्ति गोटे पुरुष आ प्रकृति सेतबेले प्रेम अंशटा पळैछन्ति राधा रानी का पाख तेणु भगवान सब सदा सर्वदा प्रेम ही चाहते भक्तिर सकार जे भल पाइबा दे परला प्रभु ही से प्रेम को ग्रहण करते पत्रम पुष्पम फलम तोयम गीतार जहाँ लिखा अछन्ति पत्रटीए फलटीए फूलटीए जलटीके मते जे समर्पण करे ना चारिटा जिनिस कोड आसी गछरु नै आसी तोलिकी अरे निज पाखरे बा अछि करपत्र माने हाथ रे प्रभुकर सेवा करियो पत्रम गला पुष्प मन रूपक फूल प्रदान करिवे ताकु तनु मन धन दिया मन रूपक फूल फल आमे जे कोनसी कर्म कले से कर्मर फल ही प्रभु को समर्पण करि देबा प्रभु मो कर्म करूची ए कर्म रो फल मो सब आपण को समर्पण करछि ताहाले हमर कर्म फल भितर आ दोष आसीओ से फलटा पूरा माने प्योरिटी हे जिवो जेतल भगवान को समर्पण करा जिवो कर्मर फल ना सत्कर्म करिबा कर्म अकर्म विकर्म बहुत बड़ कथा अछि ए सब गीता भागवत पढ़िया द्वारा ही जानि हुए कर्म अकर्म विकर्म कोन केउ भलिया कर्म का समर्पण करिबा आमे प्रभु बार भोग केउ भलिया लगेबा ए जो सब कथा अछि तेणु एई कथा गुडी को भीतर देई करी गले नाउ कोन रहि गेला ना जल पत्रम पुष्पम फलम तो जल गोटे अछि तोय माने जल त जल कोन आखिर लुहरे प्रभुकर चरण को धोई दबा प्रभुकर रूप ध्यान करी प्रभुकर प्रेम विपरीत है नयन रु अश्रु निर्गत हेउथिबो आनंद आश्रु आसु जाउथिबो प्रभुकर प्रेम रे प्रभुकर सदार आमे तो संसार पे बहुत कांद्रे आज बापा देह खराब आखरी लो आसी होची मां देह खराब स्त्री देह पिला छांग देह खराब भौण देह खराब भाई देह खराब जते सब फैमिली मेंबर रहले पारिपार्श्विक रहिले ताको कथा भाबी देख रे आमे आखरी लो गडे दोचे केते थरा प्रभुको पय आखरी लो गडे छै तरे प्रभुको पय आखरी लो गडे पत्र पुष्प फलम तो सब आम पाखर ही भीतर अछि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जोग जो अछि केउली भाव शरीर गोटे क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ अच्छा केउली भाव सेवा करिया सब आर भीतर देकरी अच्छा पांच मनर 25 प्रकृति को जेतबेला हम विवेक शून्य होई कि आमे कोन काम क्रोध लोभ मोह हाथ रे धरई देई छे विवेक हाथ रो हटई देई कि सेतबेला आमे आडे साडे दौड़ा धापड़ा करूथिबा जेभन काहे कि सस आज प्रभुकर हमर गोटे उड़िया कहती सत्या बोबेला सत झिटिपिटी बोबेले ताकू हेत शोष लागे किंतु आ गोटे जिनिस जोटी प्रभुकर कथा हुए ठाकुरंकर कथा किछि चले ए जो सब प्रेत पुरुष माने थांती प्रेत जन्य माने प्राप्त हेन मुक्त हेन थांती से कोन ना जे कोन से रूप रे आसी करी सुनंती भागवत रे भी कथा अछि से बाउंस 7 गंठिया वाला बाउंस भीतर से प्रेत थिला प्रत्येक दिन गोटे गोटे गंठी फाटुतला शेष दिन संपूर्ण बाउंसटी दि भाग होई ता भीतर प्रेत पुरुष ही उद्धार होइछन्ती जो भागवत श्रवण करी तेणु भागवत श्रवण कले प्रेत माने उद्धार होई जाय आमे तो मनुष्य आमे तो अति शीघ्र उद्धार होई परिबा आ प्रेत जन उद्धार त कष्ट तेणु जाबे न कहीं भगवान कर नाम अहरनि से आमे बाटर घाटर जाउथिया बेले उसाई निसाई मंत्र साधन चलाय फेरा यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त करा तब ए सब कथा भीतर देई करी आमे तो जाउथि हमर जीवन सुखमय होई जीवन ना केहंती ना प्रभुकर प्रेम रे सुख अछि सेहि तरे सुखमय होई जीव आमे हमर जीवन रे कर्तव्य कर्म कर चले परिवार अछि संसार अछि घर द्वार अछि ए भଳି भाबरे आमे जीवा गीता भागवत टे पाठ करिवा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर होंतु निगमानंद होंतु रामकृष्ण परमहंस होंतु ठाकुर अभिराम परमहंस होंतु आ बहुत सन्यासी माने अछंती जो मानकर कथा मो अगोचर रे अछि जे कोन संप्रदाय होंतु दीक्षा ने गुरुकर सत्कृपा को प्राप्त होंतु सेही राधा रानी को कृपा रे समस्त आज जे कथा सुनिछंती से समस्तंकर पारिवारिक कल्याण तथा जो माने न सुनुछंती
ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ ଟିକେ ଉପର ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ କଥା କହିବା ଭିତରେ ତାହେଲେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭାବି କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ।